Hindi ka certified na mayaman na Pilipina pag wala kang uyab. So, yan ang aking biko. Yan. Good morning. Kaya tingnan nyo. Uniform na yung yung mask namin. Hindi na pwedeng yung yung tela na mask. No? Dexo, no? So, umuulan sa labas. Tingnan natin, ha? Umuulan sa labas. Sa bed yung bida. So, umuulan sa labas. Punta kami ng city. Yan. Sakit daw yung tail niya. So, tingnan natin. Punta kami ng Asia Store. Puntahan namin yung kapatid ko. Where's all the trip mo ito? Yan, si Tante Dabi. So, see you, mga kabalo. So, we're here, in here. Nasiting positive. Kulab ng sting positive. Char. Tapos si Dabi. Don't film me. Don't camera me. Don't film me daw kuno, sabi niya. Mato ta sa pikas ta, diri ta maagi. Don't film me. Diri ta maagi. Diri ba? Don't film me. Diri. Sige Dabi, kay mo adto ka sa Sabado magluto ta og kuan. Biko. Mo tara kung sapay kung ato ba siyang papa. Ato siyang parents ba? Kung kuan pakita Dab. Kung kuan gyud atod ko niya. Sige. Para makagawas ko sa balay eh. Mugyo sige kag. Ina manunod naman ko. Hala. Ay Milo. May nido, dagko kang nido. Ako hurot na kong nido, naigagmay nga nido. Gamay man to imo. Ang gagmay pila ng gamay tanaw daw. 5. 469. Then ang dako na 10 euro agyahak Bubuang kilo kay 20. Babuang sa tagal sa ana. Lo Milo daw dito no. Sa pila ng Milo? 4. 4 ra o sige, makuya. Und ein Nido? Nido na Bilnis. No Milo kilawon na nila ni. Aber Katrin ist das heute. Milo. Katrin ist Oh, das lami. nicht mehr Ko auf. man ang Milo gahan ko baltin. Milo. Cream of tartar ako na Ubaltini dara ay ubaltini. Huy, cream of tartar makita ra na sa riwi. Hoy, ang kanagod kay nana man sa review. Alles. Naara na sa riwi ang cream of tartar. Weinstein oy. Weinstein dari. gusto niya katong tartar jud niya na tartar. Pinawala atong riwi. Hoy, ang baltini kay Hasta rin ang Katrin si hat Jackson ng fast alles. Milo. Katrin hat alles vergessen. Ay Gar kamunggan. nichts. Awa. Unsa kala ilan na nilang kuha? ang takob. Oo. Ug naitaklob parihara og mo. Plastic o unsa lang isa? Kanina lang Puro na 400 kani grams dire good. lagi pero ang kani ang plastic iyahang tabon. Oh. Kanang ani Dixon kani. Mas nice ng plastic. Kanina lang okay nice. Ay nice man Puro pula. na 400 grams good. Mo man na sa kwadab. Dab. Tara oh. Dara ang alkansa ni Dixon dili ko kurot. Dili butang. Butang Das ist größer. Yeah, das ist gleich di ka 400. lang. Pero na milk powder oh. Mo og Hala ka gi atay ka ma. Hala. Kita ra man na sa 679. Kaysa na ka. Yeah, may lamig. Nagkapilam ko eh. Nagatay ka katihi kayo oy. Dulam. pero sige super chat. Sige ra kang tag super chat. Uy, salit Milo. Ayun, sige ka ng i-vlog yun. Sige super chat oh. Mga kayo guys, ang Milo guys. Pila.
369 ramon gud na. 369. Huy, 349 perminti imong super chat ha kay lumyong ka. Grabe ano. Ayaw ka Jelly crabs. Adi ko magpa-super chat karon kay. Perminti kag Milo. Guys, sorry do ka sa super chat kay halit ko ba Milo. Ay, super chat ka rin. Kay Milo, gipalit ang jacket mo gud nakadag. So, yan. Okay, so, yan yung mga binili namin. Um 27 Uhr ist ein Vater. Yan. Jelly is, yes, ano? Jelly straws. Ito, cookies. Fortune cookies. Yan, binili ni Jackson noodles. Kamunggay. Hoy, habis ko sa. Papa. May si Papa ng Christmas cookies yan. Kamunggay. Hindi ka certified mayaman na Pilipino kung wala kang kamunggay. 3 euro 10. 150. Mga 180 pesos. Yan lang. Das ist ungesund. Mga 6 na ano. Mama, das ist doch gesund, oder? Kamunggay. Ist doch gesund, oder? Weil es Käse ist. Tapos, yan. May sayote. Ang isa is ano, War das nicht 58 Isabel? pesos. Tapos yan, naghati kami ni War das Daddy nicht Isabel? ng ano, pichay. May pichay, dalawa. Tapos sayote din, dalawa. Tag 58 pesos ang isa. Tapos bumili ako ng, yan. Tapos, ito pa. Milo. Mega sardines. Wala na kasi kaming ano dito, pansit canton kaya yan. Tapos roller coaster. Yan. Tapos ito, dinuguan ito. Bigay ni Auntie Dabi. Yan, binili ni Jackson. So, kakain si Jackson ng ito, yum. Wala pa si ate, nasa school pa. Das reinzumachen. Yeah, okay. So, see you. Bye-bye, Dika. Ich kann doch filmen. Bye-bye. Ich kann doch mal. Hindi ka certified na mayaman na Pilipina pag wala kang uyab. Si Dabi nagbigay na. Mama, ich hab schon Yan, dinuguan. Thank you. Ito pa, isa pang dinuguan. Mama, ich hab's auch bekommen. Isa pang dinuguan. Thank you so much. Para daw ito kumain ng laklak. Ng laklak at siyukay man ng jingjing. So yan, lagay na natin dito sa ref. Ay, pero meron pa pala akong uyap. Kunti na lang yung uyap ko. Yan. So, lagay natin dito. So, yan. Dinuguan. Uyap. Mama, jetzt So. noch das Öl. Yan. Mama, Ha? du musst das Öl machen. Okay, Marish. Good morning! Tara. Nag-snow sa labas, no? Pero tara, tingnan natin sa Papa. Naka-short lang. Wait. Good morning. Today is Saturday. It's 11:54. Tapos na silang tingnan nyo. Tapos na silang mag-breakfast. Hindi ako nag-breakfast. Waiting for Ting Positive. So, tingnan natin si Papa. Naka-short lang. Was wenn ich da bei mir auf 6 Stunden machen? Gesundheit. Kannst du wieder auf 6 Stunden machen? Was sagt deine Mutter? Papa! Darf ich wieder auf 6 Stunden? Ja, später. Erstmal anziehen. Oh, ich kann nicht Gib wieder weg. Si Papa nag-short. Nag-snow sa labas, no? Tapos Papa, tingnan niyo. Nag-snow sa labas, Papi drinking, Papa soll mir jetzt einstellen. coffee, at naka-summer. Summer short. Mama, Papa soll jetzt Mama, Papa soll jetzt einstellen und dann fliegen. Sag mal hallo, good morning. Hallo, guten Morgen. Nag-snow sa labas. Papa soll mir jetzt einstellen. Du bist noch nicht angezogen, du bist noch nicht Zähne geputzt, du hast noch nicht Zähne geputzt. So, nein. So, yan ang aking biko.
Yan. Ilagay ko pa ito sa ano, sa oven. Yan na. So may dukot na natira. Yan. At saka may sauce pang natira. So, yan. Let's do it for 10 minutes in the oven. So, let's go. So, yan na. We will see after. So, ngayon, luto na yung ano ko. Tingnan nyo, yung biko ko. Tara! So, now, magluluto ako ng escabeche. So, ito na yung pinagprituhan ko. Kinuha ko lang yung oil. Marami kasing oil ito kanina. So, gawa na tayo ng escabeche. So, matagal akong hindi kakain ng escabeche, no? Dahil yan yung ano natin, yung galunggong. Ay! So, yan yung galunggong. Galunggong is life. So, ahos. Ahos. So, tapos, umbay. Onion. Tapos ilagay ko na din yung ano natin, luya. So, yan. Ang bango na dito sa bahay ng isda. Nabango, nabaho pala. Nabaho yung isda. Hindi naman sila nagreklamo yung pag-kahit yung mga bata, hindi naman nagreklamo. Pero hindi nga lang sila kumakain nito. Nagreklamo sila akong pagtuon. So, yan na. Tapos lunod ko yung carrots. So, yan yung carrots. Carrots at ito, paprika. So, yan.
Mexico. Ay, pantabunan na kay dugay kay akong bisita. Longganisa, pinirito. Kung sa'yo ni? Ano pulog ka? Kabechi. Ascabeche. Ascabeche, kitabunan na. Ang isda nas lalo. Ngaon na mga on. Calamaris, fish, No. chicken. No. No. Halilin ko na, Jackson. Gubisto. Ha? Voll schon gegessen. Ano sa? Ninaw kaon si Ting Positive kay buros na siya wa. Busog na kayo ko. Ano na? Ano? Gyapyod na niya yan tiya. Dagan ka vlog na kuha shared revenue. Ha? Share your revenue. Busog na kayo ko. Papa, come! So, mga on na. Di na ka makaon sa bell. Hindi na kung kaon. Busog na kayo ko dyan. Ah, da sind die sind Good ja mit evening. Eiswaffen. Nanonood kami ni Jackson ng Transformers. Matarang matibay. Tulog na papa. Kathleen. Tagma Jackson din tato. Makain kami ni Jackson ng piatos. Sagma cheers mga kapalo. Ika. Sagma cheers kom. Ciao, ciao, Thank you ciao, for ciao. watching. Tag to bali atis nista. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. And share. Bye. Bye bye. Thank you.